বল গে। শুন, এই বৈশাখ মাসে আমার বিহা, তুই আমাকে ভুলি যা। আমাকে তুই ছাড়িয়ে দিয়ে লোকের সঙ্গে বাঁধবি ঘর, আমাকে তুই ছাড়িয়ে দিয়ে লোকের সঙ্গে বাঁধবি ঘর, এটাই তো আমি খুঁজছিলি গে। কেন কি ঢের দিল্লে লাইন মারছি বান্ধবীকে তো। बेस्ट फ्रीक्वेंस यूट्यूब चैनल ओडिशा से डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। बेस्ट फ्रीक्वेंस यूट्यूब चैनल बेस्ट फ्रीक्वेंस यूट्यूब चैनल ओडिशा से डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। बेस्ट फ्रीक्वेंस यूट्यूब चैनल ओडिशा से डीजे राम रीमिक्स ताजपुर से। बेस्ट फ्रीक्वेंस यूट्यूब चैनल